labi karon si City Councilor Jason Chad Ayala. Baguhay lamang mga katropa nagmalampuson ang ikaduhang hugna no o higayon mga tropa sa seminar, Backyard Farmer Seminar. Dinis may barangay dos mga katropa karong adlaw nga Biyernes Hunyo 12. Kons nagmalampuson ang ipahigayon nga seminar no daghan ning uli nga nalipay. Kani mahal lagi kinang mga incubator nga nagihatag karon so diri libre nga nakuha na kons. Unang-una nabay registration nga kining ipahigayon karon nga seminar. No tan kani atong backyard seminar libre ni no suportado sa atong City Government of Malaybalay pinangunahan ni City Mayor J. Warren Pabiliaran no. So nalipay ko successful no ang atong backyard seminar nga gigiyahan kita gyud una-una sa atong Ginoo no og actually ang among gi-expect is only 300 participants no pero nakurat mi nga almost 700 no katao ang nag-join unya daghan kayo companies pod ang nag-anhi, nag-sponsor, nag-promote sa ilang products no labi na ang MM Farms no so amo gid silang gidasig kay ang kaning seminar is na-introduce pod ang mga bag-o nga klase nga manok in which og ilang buhion automatic na anay kumpanya nga mo palit diretso balik no so ang ilang pagpamuhi sa manok dili maingon nga masayang kay naa may buyback program no sa usa ka kumpanya unya kini dako ni nga tabang nga livelihood pod sa katawhan sa Malaybalay. Nasayra na mo kons bro dili lang taga Malaybalay na nagganiha diri na taga Manulo uban pa nga lungsod sa tog Bukidnon. Yes tano open to all man ay taga Kabanglasan, Lantapan, Impasugong, San Fernando, napay taga Manolo gani no nakaabot diri sa ato Valencia no kay amo gi welcome ni kay kini manggod dako kayo nga market no gani man na dungog nimo ganina nga ang gaka-supply lang every week is only 1,000 in which ang demand nila is 5,000 every week. So short pagid sila og 4,000 ka manok kada semana so mo nang gi-encourage yun namo sila nga mamuhian ni kay aside pod anitan once nga maka-enter ka sa association special price pod ang feeds nga gipanghatag og mga tambal so aside ana ang association na aman puy in-house nga mga doktor so dili ka mabalaka og magsakit ang manok kay naa may mo-guide pod sa ilaha. So lauman ato kons kato mga nanambong karon diri amo maghimo to association sila nga bitan Manolo Ipasugong maghimo pod or mo join na lang diri sa association sa Malaybalay. Among gi-encourage nga mag-join na lang sila tan kay open man ang association kay para makuha po nila ang benepisyo sa kada association no pero actually kani ang second backyard seminar di kasubo na ko nga siguro mao ni ang last karon nga tuig no kay ginaimbitahan na pud nako ang uban no kay hopefully in the coming months mao na pud ang atong first hog racing seminar no kay nasayod man ta nga gusto pud namo ni Mayor nga ma-improve pud ang mga bloodline sa mga katawhan sa Malaybalay nga gaalaga og baboy no so daghan kaayo kumpanya gyud nga nag kaning pledge na sa support kay ang ilaha gyud nga gusto nila nga makabuhi ang katawhan sa Malaybalay og gwapo nga klase nga baboy kay kasagara karon murag chapsuy breed ba bisag asa lang nila gapaliton ilang anay unya sama ra na sa mura kag nag-alaga bitaw og walay maayo nga breed na dako imong pakaon maura imong gasto gyapon pero dili maayo og performance so mo nang akong gina-workout karon nga hopefully sa hog racing seminar na pud ang sunod nato nga programa. Okay. Imong higayon na lang kons pag imbitar ni natong hog racing no sa sunod nga higayon. Ako lang una-una nagpasalamat ko sa Ginoo no sa iya gid ang himaya sa successful nga event karon adlaw although dili ni nako komitiba ako nagpasalamat gyapon nga gipakita sa suporta sa atong mayor ug sa tibok katawhan sa syudad sa Malaybalay no ubay gyud ang nakadaog pud og mga pa-premyo no na daghan kay itong mga incubators, mga feeds o mga klase-klase nga manok na atong gipanghatag. So ang ako paabutan ninyo akong post sa Facebook kay mag-announce po ko sa hog racing seminar na to umaabot no fully basig diri lang ta sa Barangay 2 or sa City Hall kay para mas daghan gyud tao ang maka-join and
maka-learn gid mo, no, ang klase-klase nga bloodlines, no, kay ang importante man gid sa atong pagpamuhitan mao ang genetics, no, mao gid ang importante kay kani man sila gid ang mo-produce og maayo og sakto nga mga kalidad sa baboy. So daghan kayo salamat sa inyo tan sa inyong pag-anhi og dalaygon ang Ginoo. Thank you, Gons. Thank you.